علاما كوص كلت جنزب 5 سنتيم كتحساسنا له ማለት لما ني هناتو زلزلات مخاننا كاو يكل جمر لما ني نعرسنا دا نصرف لنا حنا زلزلات مخاننا كاو هناتو بزح قرش محاسكايا يا ويخا تازا حاسكايا وحر تخون بزحت تخون تازا حاسكايا نجر مقلب بالكازيين تقميت كازيين انتلكا جن سخا بقى سدتنا يحصرنا لما ني سدتنا خحصر ندلدو اذن حمشت نغرا زنغركم تخاتتلن مالتي سلام تخا ايرساخن يكوراتن فتواتن تخاتتلتنا ما اديتو channel خم يلهم بايو كان እግዚአብሔር ይመስገን ጽባአለሁ خم ተረስ ዝረኹም ወብላዕሊ ማለትዩ ብዛዕባ ንዓኻቱም ክጣቅማኹም ይኽእል እየን ዝብል ስደትና ክሕጽራልና ልኽእላ በቃ እቲ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ሓደ ሓሙሽተ ልኾናት ተረዳእኽውን ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ቅድሚያ ግን ነዚ ቤት ንትመፁ ዘለኹም ሓደሽትን ማለት እዩ ዌልካም እንዳልና ኢና ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብኩም ማለት ከም እውን ነባራት ጽናሕኩም እዚ ነሕዋትኩም ክጠቅሚ በተለይ ንሕልፍን ባሕረኛታት ማለት እዩ ክጠቅሚ እንተልኩምጎ ሼር እንዳገበርኩም ላይክ እንዳገበርኩም ነዚ ቤት እተው ማለት እዩ ነው ቀጥታ ከብለኩም ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ስደትና ንኽሓጽርስ እንታይ ኢኽ ንገብር ዘሎ መጀመርያ ላይ የውነት ካውዛ ዓድዚ ከመይልና ከም ንሰርሖ ኩልና ንፈልጥ ስለለኾነ ኣብ ዓዲ ሰብ የድልየካ ማለት እዩ ስደትና ክሓጽር እንተኾይኑ ኣብ ዓዲ ሰብ የድልየና ቅድሚት ገንዘብና ካውዚ ምስርሕና ኳሲ ሰብ የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ለይንሰርሕ ኮይና ኮ ይኮናኒና ተዓዲ ስደትና ዘይ ሓጽራስ ካብ ሕዚ 8 ዓመት 9 10 ጌርና ዘለና زي سرحنا خوينا كوي كنا نسرح كوينا قام هاجرنا معرفتي جن انت ايت مخنيات تيلنا ابا حدي لو خونا نجر كن جورا لقبنا كن جورا ندل نجر على الحق له زي اخ جبر انت خوين انت ايو سبيل لي كمان سب سلازي سبلت لينا انت خوينو قداماي نجر اتا اكاونتنا بمنينا غيرنا ايو نسرحو ندل نجر سكاف حزي تسرحنا زلو سب سلالينا ويم سب سلالينا أي مالتي سلازم سب نمرز مالتي سب نمرز بزعاناي وصي إلكان لمسالي ما قل لك خوني وخوليهم ولدنا مالتي ما قل لك خوني وخوليهم ولدنا كان أتم حواتنا للهم سب حدار للو عدل للو خوني وخوليهم مالتي بجابز إحنا قرأت علنا مالتي يمكن بستخالنا متن سبتن نقبر مالتي سمت زي الدحريت اللي قوتنا له سدتنا نخي حصر زغور زلوانا نجر زي مثلا خم انا حاسبو كله مالتي سلازي سبيل لينا اكاونتهم بخالي سب تغيركم لمثالي بعبيت ولدهم تغيركم خا لخونه نجر لمس ገንዘብ ተአክሉ ሲ ፋይዳ ይውል مالتي ምንም በቃ ምክንያት ሽንፍላሊ ኻትኾን ሽንፍላሊ የውዚ ሰራሕ ካዮ ዓዲ ሰሪድካ የሞያ ኮይንልካ የውዚ ሕጉስ ኮይንካ ነይርካ ብዙሕ ነገር ሽንፍላል ስለሌለዎ ሰብ ከም እንደምንም ይልኩም ሰብ የድልየናል ማለት ስለዚህ በወጣታት ለኾነ ነገር ተንጎር ማለት ምክንያቱ ወጣት ለኾነ ነገር ኩልኻ ንጎር ማለት አይኮን ለምንታይ ገንዘብና ላበዝበዘ ላኻሊ ከውዕለ ስለልኽእል ማለት ጠፊእና ደኾይኑ ላና ኸጠቅመና ልኽእል ሰብ ለሓልየልና ንሓልየሉ لما نحاليلون لبامات ولد مالو مالتي لبامات ولدي نقصات ولاد لخونكم بتعم عدلنياتي خنكم زي عينة ولد زلوخن بزقطه بتعم عدلنياتي مناتي عبيتم يخون يوم جنا يوم زلو قم نجر كاخغورن لكن لخول يوم لمثالي نسخنكو عدل لو دويلكن اهين مهين تليتو هالكن ولد دخن دلو مستهم او دقن زلو لمثالي حنا لخون نجر كنسرح تخوي الناسي لخونه تنولدم لخونه انفورميشن كسمع لهم حقيدو ولدنا صبوق ناي ممخار تخول سلللهم مستناي دغ زلسه معناتي مستناي دغ ولا قطر كما يحفت خن زعبه خن تخوين كن مستناي دغ زلسه تراخيوم ناي معلال تخول سلللهم ما يخغبر لكن يخول يوم معناتي اتم ولدنا عبيل ولا خوينهم ولا ولدنا انتن عبيت لي يكون خوينهم جناخه تقدسنت لي ولا انت خوينهم تقدسنت للو عوي حوكندي وي خالي نجر دي تليكن بيتا تردي هنا تصفاي خونا تصفاي قبر مالتي لخونه ريخن مويا لقبرك نقبر مالتي مهنياتو تمريات تغزوات الى سبت ليك ايو بهبه ترخبا يخون كاي تغزو اهدي لنا عدك نوص كلنا منشتن حصاون تسلل خونا بزح زي كردنا يخالي
እምበር እንድሕርኩም ኮይና የውዚ ዓዲ ጽቡቕ ጌርና የውዚ ጽቡቕ ኮይና ሽንፍላሊና እንተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከኣብ ስኻልና መጠን እዚ ተንገብር እዚ ታይ ስደትና ንኽሓጽረልና ማለት እዩ እውነቷ ስደትና ንኽሓጽረልና 10 ዓመት ትሽሓንተ ሸውዓተ ሽፋይዳ ሃذا ለምሃን ولا እኮ ካብ ሽዒቱ ዘይተዘከረና ሲ ሕዝ እንትን ክንብንልና ማለት እዩ ንምንታይ ብቻ ዕድመ ይኽእል ብቻ ነዳዓረም ናዳ መዳም ለፋዒት ንኹን ብቻ ለፋዕት ብቻ ምንም ኢማም ማዓድኻ ኣቲኻ ትልልካ ገንዘብካ ጌርካ እንድሕር ጎዛት ሰራሕተኛ ጎዛት ናይ ስራሕ ህርፋን እንድሕልልና ኮይኑ እንቀሳቀስ እንደል እንድሕር ኮይና ዓድና ምኻድ ይሕሸና ኦን ለመናገር ስለዚ ካብኡ ከዓ መበል ካልኣይ ማለት እዩ መበል ካልኣይ ገንዘብ ማለት እዩ ቅድሚያ ሰብ ይለድልካ የውነት ምክንያቱ ገንዘብ እንድሕር ከፍ ኢለ ባንኪ ዝኾነ ነገር ምንም ለይገብረልካ ኮይንካ ላእኻ ሽንፍላል እዩ ምንም ፋይዳ የውሊ እዚ ለይገበርለይ እዚ ኣኮ ለይገበርኩ በቃ ብኽፉልካ ሕልሚ ጥራሕ ካልኣይ ከዓ ገንዘብ ማለት እዩ ገንዘብ ቀዳማይ ተይለክን ይኹ ሰብ ማለት እዩ ገንዘብ ከዓ ለኹሉ ነገር ሰብ ተሊካ ገንዘብ ይክልወካ ለኽን ምክንያቱ ብዝተኻለና መጠን ገንዘብ ከኣሴፍ ንግበር ማለት እዩ ገንዘብ ለመሓድር ለሃለወን ጥዑይ ሓው እንዳሃለወን ጥዑያት ወለዲ እንዳሃለወን ገንዘብን ለይሕዛ ለይተሓዘልካ ሓደ ግዜ ማለት ለይተሓዘልካ ወይ ከዓ ለይንሕዞ እንድሕር ኮይና ገንዘብና ብለግንና ንቡትና እንተኮይና ገንዘብና ሲ ፕሮግራም እንድሕር ለይውፀናሉ ኮይና ምንም ፋይዳ የብልናይ ንሕና ማለት እዩ ስደትና ምክሓፀር ይኽእልን እዩ ምክንያቱ ጥዑያት ወለዲ እኮ ኣለውና ጥዑያት ሓቦኛታት ኣሕዋት ለሃለውና ሰኣን ገንዘብና ምትሓዝና ፕሮግራም ለይ ምግባርና ማለት እዩ ሞያት ይኮን ይስቁን ይብል ማለት እዩ ካብኡ በቃ ስደትና ከምዛ ሕልሚ ትኸድ ማለት እዩ ከምዛ ሕልሚ ነማንኤ ከምዛ ሕልሚ 7 ተይሓሰብናይ ከምዛ ሕልሚ 8 ተይሓሰብናይ እውነት ለመናገር 7 ዓመት ወይ 5 ዓመት ብዙሕ ማለት ኣይኾነን እውነት ለመናገር ግን እንተሰሪሕናሉ ከዓ ብዙሕ እዩ ተሰሪሕናሉ ብዙሕ እዩ ለምሳሌ ብሕማም ይኹን ብኻሊእ እታ 7 ዓመት እዚኣ ስለይሰራሕኽዎ ክንብል ተኾይና ዋናው ጥዒና እምበር ናጋ ክትሰርሑ ኢኻ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ክንሰርሕ እንዳኽኣልና ክንወፅእ ክንወርድ እንዳኽኣልና ገንዘብ እንዳሰራሕና ሴፍ ክንገብር ኣብ ኢድና ክንትሕዞ ዘይኽኣልና ግን 7 ዓመት 8 ዓመት ንኣና ብዙሕ እዩ ምክንያቱም ሳዕ ይነበርክና ኢና ምንም ዝኾንና ነገር የብልና ኢና ማለት እዩ እዚ ከዓ ከተሓሳስበና ኣለዎ ማለት እዩ ንምንታይ ማለት ሲ ጥዑያት ኣሕዋት ለሃለውና ታጓል እከለ ትወዲ እከለ ምናምን ንበሃል ዘለና ንሕና ክትሓዛ ገንዘብ ስለለይኽኣልና ኢና ተረዲክን ገንዘብ ተሓዛ ስለለይኽኣልና እዩ ምስ ካልኦት ከናፃፀርና ይጅምሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን ከዝም ኣይረፈደን እዩ ገንዘብ ሴፍ ንምግባር ብኸመይ ክንትሕዞ ከም ዘለና ንስራሕ ነስተውዕል ፕሮግራም ንግበር ሴፍ ንግበር ማለት እዩ መዓዝ ንኮስመቲክስና ነውፅእ መዓዝ ንሕግዝ መዓዝ ክንደይና ይለኣክል ገንዘብ ሴፍ ንገብር እዚ እንተውፂናዮ ብዕላማ ስለንጓዓዝ ምንም ቦለት ብለይ ዕላማ ክወፅእ ከለት ገንዘብ 5 ሳንቲም ከተሓሳስበና ኣለዎ ማለት ለማንኤ ምክንያቱ ዘልዘላት ምዃንና ካብኡ ይኮል ጅምር ለማንኤ ንዓርስና ዳ እንፀርፍ ለና ዘልዘላት ምዃንና ካብኡ ምክንያቱ ብዙሕ ቅርሺ መሓስካዮ ያው ኢኻ በቃ ያው ኢኻ ታዝሓስካያ ውሕድ ትኹን ብዙሕቲ ትኹን ታዝሓስካያ ነገር ምቕለብ ቢልካ ዚአን ተቕሚጥካ ዚአን እንተልካ ግን ስኻ በቃ ስደትና ይሓፅረልና ናማን ይኮነ ምልፋዕና ኣኻሊ ብቻ ስለለይኾነ ንሕና ከዓ በዚ እናተጠንቀቕና ገንዘብና ሴፍ ንግበር ማለት እዩ ሳልሳይ ማለት እዩ ሳልሳይ ድሞ እንታይ እያ ማለት እዩ ከይውልኒ ልብል ማለት እዩ ከይውልኒ ልብል ካባና ፍሒቕና ክንድርብ የለና ማለት እዩ ልመኒና ከይውልኒ ንብል ካብ ባዕርስና ልዓቢ ነገር ኣሎ ነማንኤ ከይውልኒ ልብል ድሕሪት ልጎተና ስደትና ከይሓፀር ልገብሩና ምክንያቱ ኣብ ዓዲ ብዙሕ ዘመድ ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ከይቅየመና እንደሊ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ግን ከዓ ኣይኮነልና ኣይመለልናይ ማለት እዩ ኣይመለልናይ የቱ ኣብኡ ለሎ ጓዳ መሊእና የቱ ኣብዙ ለሎ ንሰባት ክንሐጉስ ኢልና ርእስና እንውፅዕ ፅባሕ ንግሆ ርእስና ወፂዕና ልገበርናዮ ኣይሕጉሰናይ
لما نأزيا أمن الله زيا نأمن الله أمن الله خا مهنياتو نحنا تلوتنا تخيلنا انتي دقيراتنا ايام ما يتعرفني مهنياتو لقبرنا اللهم لأتهم وحد وكان تخون نحنا كو بستخالنا متن بعقمنا غير إينا نبل مالتي غير إينا نبل غير اللهم إينا نبل مالتي إساتهم قل بوحد سلالير إيوا إز قبرنا اللهم سلالي مسلو نعنا قل كافت حدا بيتسب تأكيبا نعرسنا مخان أي أبينا مالتي قل سلالي قوتلو ونزي نقر نعاتهم كأمنم نقر شفنا اللهم سلالي إلا يلون تالبل كاو لبنا كنوصل لنا مالتي لمن نحجز بتشا انترينا علق مالتي نرسنا تخوينا نخليك نترفينا مالتي أبزحها بزي سلن تحز مالتي كلكو مصيو حق زيادو ويم حق زيادو تتبيلنا واي تقيم النتخون واي تبل النتخون نحنا رأسنا وكاليس أقام اندها لنا مالتي لذي زيتات تنحس ولو يلون تالبل سدتنا كي حصر القبر ويك كي بلني لبل سدتنا كي نحصر القبر لمثالي أيوة لموت حدا مرعى تقبر تحنت خا كرستنا تقبر تحنت خا قال تقبر تحنت خا قل عامت تقبر تحدا خا وزي اجازه وصي عود عامت يمص محزا من قاله محزا يبحد بان نوعل تحدد دمو العامت نعبالهم ما انتم سنه وعلي كيف لني لنا عند حر نوص خوينا كاب علامانا نسحتينا انا نرسع مالتي سلازي سيفين قبرنا زي كايلون تايو لما عند تسقيمات اني اتي الناس خلاص تودي اكو لما عند عمو يسددني تودي اكو سلازي بزي تحتن خد راعيك بروجرام كموصا مالتي بروجرام موصا هناتو سي بروجرام اوصيخا خا هناتو مازي خنبات خدال عد خن اي ننجا ندعي من تلتخوينا ماشي مسدتنا يحصرني مالتي افقاد اغزيابير دريخنا افقاد اغزيابير تحتي غيرنا علامه للو خون اللو بيانس بقى زعمت زي اقلت عمل زي بقى العديه نبل تخوينا ገንዘብናም በአግባዊና እዚህ ለዚ ለና بتخطخ ስለነብሎ በአግባዊና እንትን ንገብሮ ተለይ ተሳኸ ሲ እቲ ለሐዝና ይትሕስቶ አይነፍርሶኒና ማለት እዩ ብኡ ዓመት ወይ ከአቡ 6 ወርሒ ክሳኸልና ስለልኸን አይነፍርሶይ እንድሕራይ እንድዒ ማዚና በቃ ንበልዕ ንህርስ ንሰት ብቻ ተኾይና ግን ማዚዳ ስደትና ከሐጽ በቃ ብድቁስና ክኸድ ትጊዜና በቃ ናመዳ መገልገልት ብቻ ንኾን ስለዚህ ታይክን ኮንኒ እና ማለት ዓላማ ለለና ሰባት ንኹን ዓላማና ፕሮግራም ነውጽ ማለት በፕሮግራም ንመርሕ ተራውዒት ማለት ተሐምሸይት ናይ ውሳኔ ሰባት ንኹን ናይ ውሳኔ ሰባት ለምሳሌ እዛ ዓመት እዚኣ ንርእሰይ ክኾነና ኢና ተወሲና ንግበራ ማለት ለምንታይ እዚ ካብ ይሉንታም ንርሕቕ ኢና ካብ ይብለኒ ዶ ይኾን ልብልም ንርሕቕ ኢና ማለት ጽምም ይልና ማ ንግበራ ብዙሕ ፈተና ክመጽክን ይርግጠኛ እየ ማለት ግን ጽምም ይልና ንግበራ ለርእስና ክሕጉሰና ምክንያቱ ሕስብ ተበልኻየስ የለይ ማለት ሕስብ ተበልኻየ ብቻ አገልገልቲ ኢና ንኾን ማለት ነዚ ርእስና ክንኾን ተኾይና መጀመርያ ህይወት ንንሕድሕድና ንነብሮ ህይወት ኣለና እኮ ንንሕድሕድና ንነብሮ ህይወት ኣለና ተሓደ ሓውናም ናይ ዋዕሉ ሒዙሉ ዝመጽእ ኣብ ህይወት ኣለዎ ንዓልናም ኣለና ማለት ኩለና እግዚአብሔር ይዘንብረና ማለት ብዝተኻለና መጠን ናይ ውሳኔ ሰባት ንኹን ማለት ናይ ተሐምሻይ ማለት ናይ ውሳኔ ሰባት ንኹን እዛ ዓመት እዚኣ ለዓደይ ክኸደኒየኒ እዛ ዓመት እዚኣ እዚ ክገብርኒየኒ ኢልና እንተኸይድና የቱም ቦታ ንሕና ፕሮግራምና ኣሳኺዕና ዓድና ክነኣቲና ማለት እንደነገሩ እንትን ንብል ተኾይና ግን እንጓዓዝ ተኾይና ግን ስደትና ማይ ሓፅርን እዩ ኣብቲ ስደትና ላይ ሓፀረልናን ኣብ ተባራበርና ለሰዓትን ዓድና ሰዓትና ሕጉሳት ይንኾንን ኢና ምክንያቱ እንደነገሩ ኢና ኸይድና ብምንታይ ኢና ዳ ሕጉሳት ክንከውን ሻሽዳይ መላይከ ይገበርኩሚ ሼርማ ይገበርኩሚ
ስለዚህ ነዚ ቪድዮ እዚ ተፈቲኹም ወተፈቲኹን ኣሕዋቴን ኣሕዋትክንም ሸር በላለን ማለት እዩ በተለይ ብሕልፊ ባሕረኛታት ንዘለዉ ኣሕዋትና ማለት እዩ ምክንያቱ ክጥቀማሉ ማለት ይጥቀማሉ እና ንኣሕዋትኩም ሸር በላለን ማለት እዩ ብኻልእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ ሰላም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩላትና ይኹን ሰሰና እዩ